नववर्ष को धूमधाम रे पालिले कोलकातावासी परस्पर को मिठा खुआई बंधु बांधव को मिठार उपहार दे नववर्ष पालिबा खुशीर अन्यतम नाम। नववर्ष पई कोलकातार विभिन्न मिठा दुकान रे ग्राहकंक भिड़ जमिथिला। प्रत्येकंक मनरे नुआ वर्षर नुआ आवेग भरी जाइथिला। प्रत्येक चाहिथिले वर्षटी मधुरमय हो। ए अवसर रे कोलकाता रे अवस्थित एक मिठा दुकान रु किछि ओडिया ग्राहकंक सहित कथा हिचंती एवं आलोचना करिसंती हम कलिंग टीवी कोलकाता ब्यूरो हेड प्रबोध महांती। नुआ वर्ष रे शुभेच्छा जणाया पई मिठा हेउची अन्य एक माध्यम। आमे वर्तमान उपस्थित अच्छु विश्वर श्रेष्ठ 50 मिठा दुकान मध्यरु बलराम स्वीट्स एवं राधारमण स्वीट्स प्रकोष्ठ रे आमे देखिया पाउछन जे विभिन्न स्तर रु लोक माने आसुछन्ते एवं एई नुआ वर्ष रे मिठा खाई निज मध्यरे भाव विनिमय करछन्ते। आमे देखिया पाउछन ओडिसा रु मध्य बहु पर्यटक आछन्ते एवं सेमाने विभिन्न अंचल घुरुछन्ते एवं जेहेतु एई मिठा दुकान रो श्रेष्ठत्व अछि एवं एई मिठा दुकान सेमाने आछन्ते एवं मिठा खाउछन। आमे तांको पचारिबा जे आज नुआ वर्ष रे सेमाने मिठा खाउछन्ते मिठा किनुछन्ते एवं मिठा बांटन करछे कोन कहती भाई भाई आम आसलु भुवनेश्वर बुलिया शुणिलु जे बलराम मिठा विश्व प्रसिद्ध से आसलु मिठा खाइलु बहुत टेस्ट भी यार अच्छी आम 6-7 प्रकार मिठा खाई सारू बहुत टेस्ट यार एठिकार मिठा भी बहुत प्रसिद्ध बहुत भी टेस्टी आ खाया भी बहुत भल लगिला। नुआ वर्ष तो एठिकार जगह भी बहुत फेमस आ बुलिलु बहुत भल लगिला। काली मंदिर जाइछु विक्टोरिया जाइछु आउरी बहुत जगह भी बुलिलु आज भी बुलियार अच्छी। नुआ वर्ष में समस्त को हापी न्यू इयर कहवाई चाहिए। आम कलिकता बुलाया आसलु भुवनेश्वर आ शुणिलु कि ये बलराम स्वीट्स बोली गोटे मिठा दुकान अच्छी जोटि सब प्रकार भेराइटी मिठा अच्छी आ मिठा भी आम निजे टेस्ट करके देखिलु बहुत बढ़िया मिठा टेस्ट थिला। आम भी नहीं कि जीवु आम फैमिली मानक समस्त खुआइबू टेस्ट केमती कह से भी कहे आउ बहुत गुड़े जगह भी आम नुआ वर्ष आसिक बुली सारू बहुत भल लगे मिठा बहुत टेस्ट भी अच्छी। নতুন আমাদের মিষ্টি হয়েছে গুড়ের আবার খাবার সন্দেশ আছে, গুড়ের কাঁচা গোলা আছে, গুড়ের সুপলেস সন্দেশ। এখন এই সিজনে তো শুধু গুড়ের মিষ্টি হয়, তার জন্য গুড়ের রসগোল্লা আপনি শুধু এই সিজনটাই পাবেন। আর গুড়ের সব সুপলে সন্দেশ আর গুড়ের আবার খাবার মিষ্টি আপনার যেটা হচ্ছে খুব ভালো। আর এখন আপনার শীতকালে পিঠে শুরু হয়েছে, পাটি সাপটা আছে, আপনার হচ্ছে চালের পিঠে হচ্ছে, সব গুড়েরই মিষ্টি। এখন নতুন মিষ্টি আমাদের হচ্ছে আপনার পিঠে হবে। পিঠে যেটা হচ্ছে পাটি সাপটা ওটা হচ্ছে নারকেল ক্ষীর দুটো দিয়ে মিক্স করা আছে। আর আপনার চালের যে পাটি সাপটা সেই পাটি সাপটাটাও আছে। আর কাঁচা গোলাটাও আপনি পাবেন, আজকে যেটা আমাদের স্পেশাল সেটা পাবেন। মিঠা কু নেই কেবল ভারত বর্ষ নুহে বিশ্বর মধ্যে চর্চা হুয়ে। তেমন আজ নূয়া বর্ষরে এই মিঠা যে বন্টন করা ক্ষেত্রে মিঠা খাইবা ক্ষেত্রে এবং নিজ মধ্যে ভাব বিনিময়ের মাধ্যম করা ক্ষেত্রে মিঠা কু কার্যত আজ বাছি নিয়েছেন। কলকাতার ভিডিও জর্নালিস্ট সমর জিসানଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।